before we're going to start our lesson today, first of all, we have to pray. So, I would like to give the chance to Areta to pray for us. Okay, Areta, take your time, please. Let's pray together. Thank you God for today. Thank you God for the time to study. Always be with us and bless us. Amen. Okay, thank you very much, Areta. Sit down, please. Okay, well, before we're going to start, we need to have an ice breaking. So, please stand up. Okay, we must sing a song, and it's about if you're happy studying English, clap your hands. Do you know that song? Yes. Okay, we're gonna sing together. 3, 2, 1. If you're happy studying English, clap your hands. If you're happy studying English, clap your hands. If you're happy studying English and you really want to know, if you're happy studying English, clap your hands. Okay, thank you very much. Sit down, please. Baik, sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada bangsa dan negara kita, kita perlu menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Oleh karena itu, saya minta persediaannya Flori untuk maju ke depan dan kita menyanyi satu buah lagu kebangsaan. Stand up, please. Pemuda pelajar, giatlah belajar. Pemuda pelajar, giatlah belajar. Kejar cita-citamu, tak kenal rintangan, tetap terus maju. Belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetapi sadar junjunglah derajat bangsa dan negara. Ingatlah panggilan Nusa. Thank you very much. Sit down, please. Okay, well, students, as we know that before we are going to do something, we need an agreement. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, supaya ada kesepakatan, kita perlu membuat suatu kesepakatan bersama. So, I only have one agreement to all of you. It's about permission. If you want to go out, you need to get the permission from the teacher. For example, jika Anda ingin keluar, Anda perlu untuk mendapat izin. So, you need to say, excuse me teacher, may I go out please? And the first one that you have to do is that you have to knock the table. Excuse me teacher, may I go out please? Or, excuse me teacher, may I go to the toilet please? So, jika Anda ingin keluar atau jika Anda ingin pergi ke toilet, Anda perlu untuk mendapat izin dari guru karena proses KBM sedang berlangsung. Nah, kalau selama proses KBM berlangsung, Anda harus izin. Nah, the sentence is that kalimat yang Anda gunakan itu adalah excuse me teacher, may I go out please? Can you repeat after me? Excuse me teacher. Excuse me, teacher. Once more please. Excuse me teacher. Excuse me, teacher. May I go out please? May I go out, please? Okay, well, next. Excuse me teacher. Excuse me, teacher. May I go to toilet please? May I go to toilet, please? Okay, thank you very much. If I answer, terima kasih. Jika saya menjawab dan saya setuju, saya akan menjawab yes please. Kalau saya tidak setuju, saya akan menjawab no, thank you, sit down please. Itu artinya bahwa saya tidak mengizinkan kamu dan kamu tetap duduk. Setuju? Setuju. Do you agree? Yes. Okay. If you are agree, do it when the teaching and learning process
all of you. Tepuk tangan semua. Kesepakatan sudah kita buat. Now it's time for us to start. Sekarang waktunya untuk kita memulai. Okay. I have the questions to all of you. Do you still remember the last materials? Yes, I do. Once more, do you still remember the last material? Apakah Anda ingat materi minggu lalu? Yeah. Can someone of you answer my question? Okay, Rolly. The teacher is asking and giving a clue. Okay, very good. Give applause to yourself. Materi yang minggu lalu kita belajar tentang meminta dan memberi Pendapat. Meminta bahasa Inggrisnya asking, pendapat bahasa Inggrisnya opinion or idea. So asking and giving for opinion it means meminta dan memberi Pendapat. Itu materi minggu Lalu. So today we are going to study about recount text. Today we are going to study about recount text. Sebelum kita belajar tentang teks recount, kita perlu untuk mengetahui tujuan pembelajaran untuk hari ini. So, look at the slide. Silahkan perhatikan di slide yang ada. Di sini sudah terpapar tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris, the aim of learning. Can you repeat once again, please? The aim of learning. The aim of learning. Once more, the aim of learning. The aim of learning. Okay, well, very good. I need someone to read for us. I would like to give the chance to Areta to read for us. The aim of learning. Stand up, please. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran di konteks, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi struktur teks, serta unsur kebahasaan recount teks. Okay, very good. Give applause to your friend. Okay, this is the aim of learning. Ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai. So, attention please. At the end of the lesson, pada akhir pembelajaran, at the end of the lessons, all of the students in this classroom are able to know, untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi. Kalau identifikasi bahasa Inggrisnya itu identify. Can you repeat? Identify. Identify. Sedangkan untuk memahami bahasa Inggrisnya to know atau to understand. Can you repeat? To understand. To understand. Jadi, akhir dari pembelajaran kita hari ini, semua siswa yang ada di kelas ini memahami struktur teks dan juga memahami unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks. Teks apa yang kita pelajari? Teks Recount. So this is the aim of learning, and I myself, saya pribadi, I myself do hope that all of the students in this classroom are able to know, to understand, to identify the text of recount. Ya, itu harapan saya. Well, okay. Look at the slide. Okay. Look at the slide. Perhatikan di slide di sini. Perhatikan di slide. How many pictures are there on the slide? Two. How many pictures? Two. There are two pictures. Ada dua gambar di dalam slide. So, who wants to explain for us the first picture? The activities on the first picture. Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua aktivitas atau kegiatan apa yang ada di dalam gambar
Fadil. I think the first picture tell us about sack race. Sack race. Do you know sack race? Yes. What is it? Balap? Very good. Give applause to your friend. The first picture, gambar yang pertama, itu menjelaskan kepada kita tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di waktu lampau, dan kegiatannya itu adalah balap karung. Kalau balap karung dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya sack race. Race itu balap. Ya. Okay, well, how about the second picture? How about the second picture? Okay, Fadil, please. The second picture tell us about mobile games. The second picture tell us about mobile game. Can you observe the picture? Do you agree? Yes. Okay, very good. Once more, give applause to Fadil. So, please look at the picture. Silahkan perhatikan di gambar. Di sini ada dua gambar. So, the last questions to all of you. Pertanyaan terakhir. What are the differences between the first picture and the second picture? Apa perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua? Oke, Pratami. The first one tell about the past event, while the second picture tell about the event right now. Very good. Give applause to your friend. Gambar pertama menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi di waktu Lampau. While sedangkan the second picture atau gambar kedua menjelaskan kepada kita tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi saat ini. Jadi ada perbedaan. So, especially about the first picture is used to tell something in the past. Khusus untuk gambar pertama itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lalu yang sudah kita lewati atau yang sudah berlalu. Sedangkan gambar kedua, while the second picture tell us about the activities right now. Jadi ada perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Nah, based on the both picture, berdasarkan kedua gambar tersebut, maka hari ini kita akan belajar tentang text read. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready to follow the lesson? Yes. Okay, very good. Well, attention please. Next. Especially for the Methodist on the slide, perhatikan itu, I would like to ask you, I have one question for all of you. What is verb? Do you know? Verb means, verb artinya kata verb artinya kata kerja. Kata kerja itu menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi saat ini, atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, itu disebut dengan verb, kata kerja. For example, coba salah satu di antara kalian sebutkan salah satu contoh kata kerja. Go, pergi, ya. Run. Another one. Kalau study itu termasuk kata kerja atau tidak? Termasuk. Study kata kerja. Kalau memasak? Termasuk. Tidur? Termasuk. Termasuk kata kerja. So, the main point is that if you want to write a story or if you want to write something in the past, we have to use verb. Jika kita ingin menulis sesuatu, cerita, pengalaman waktu lampau, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay. According to all of you, menurut pendapat Anda, kira-kira ada yang tahu apa itu text down? Who knows? Okay. The context is a
or to tell, use the past. Once more, please. Once more. The context is a text to inform or all the use the past event. Okay, very good. Give applause to your friend. Your friends say that. Teman-teman mengatakan bahwa teks recount adalah teks yang digunakan untuk menginformasikan atau mengatakan kepada orang tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu yang sudah berlalu atau yang sudah kita lewati. Itu adalah teks recount. Nah, di dalam teks recount well, teks recount itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada Orientation. yang kedua Event. yang ketiga Reorientation. orientation, event, and reorientation. Itu generic structure. So, if we want to write a story, we must pay attention to the three generic structure. Kalau kita ingin menulis cerita, kita perhatikan itu tiga generic structure. Kalau misalkan di dalam orientation itu berkaitan dengan tempat, orang, siapa, bagaimana dan waktunya kapan, itu yang masuk dalam orientation. The participant or the setting of the story. How about the event? Bagaimana dengan event? Kalau event itu menjelaskan tentang kejadian atau urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita yang terjadi peristiwa dalam suatu cerita. Yang berikut yang terakhir itu adalah reorientation. Reorientation itu akhir dari sebuah cerita itu kita menyimpulkan apakah cerita itu menyenangkan bagi kita sebagai pendengar atau tidak. Yang berikutnya lagi tentang tenses. Oh ya, sebelum tenses kita masuk di language structure. Language structure itu bahasa yang kita gunakan untuk menulis cerita. Nah, ada dia punya strukturnya juga. Ini yang pertama itu berkaitan dengan we use verb to tell the past. Artinya dia punya bahasa yang kita gunakan. Itu kata kerja yang digunakan itu sudah pasti kata kerja bentuknya. Sedangkan yang kedua, the second one is about we use the So for example, first, second, third, then finally another one. Itu yang berkaitan dengan strukturnya. Kemudian, how about the last one? Yang terakhir tentang itu ada 1H5W itu menjelaskan tentang siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Itu punya language structure, penggunaan struktur bahasa yang ada di dalam teks recount. Kemudian yang berikutnya lagi tujuan. Apa tujuan kita belajar teks recount? Tujuannya adalah di sini to inform or to entertain the reader or listener about the past experience. Tentu kita masing-masing ini punya cerita. Untuk kelompok 1, read the direction, baca dia punya instruksi, kemudian tugas apa yang harus kalian kerjakan. Work together with your partner and then answer the questions. Okay? Khusus untuk group 1. Group 1, you have to work together and then translate the text into Indonesian. Work together. Okay. While group 2, especially for group 2, okay, you have to work together with your friends. Kalian harus bekerja sama
dengan tim kalian. Kemudian, and then identifikasi the generic structure of the text. Generic structure dari teks itu kalian identifikasi. Baca teks, kemudian identifikasi yang mana yang masuk generic structure, orientation, event, dan reorientation. Do you understand? Yes. Okay, good. While group 3, sedangkan kelompok 3, read the direction first, baca dia punya instruksinya, kemudian and then identify. You just find out verb 1, verb 2, and verb 3. Kalian punya tugas itu identifikasi, temukan, cari dan temukan kata-kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga yang ada di dalam teks. For example, if you find out the word stay, itu kata kerja bentuk pertama. Nah, dia punya bentuk keduanya bagaimana, bentuk ketiganya bagaimana. Work together with your partner. Bekerja sama dengan partner, teman kerjaan. Okay? Do you understand? Yes. Okay, do it right now. Okay, start right now. You can start right now. Silakan. This is group 3. Work together. Bekerja sama dengan teman. Work together, bekerja sama dengan teman. Saling membantu, bersama, kemudian kita presentasi. Do your best. After this, we can present in front of the class. Don't forget to write down the introduction sentence. Don't forget to write. And especially for the introductions, I would like to give the chance to Father to introduce her group's name and the result of the discussion. Okay, while especially in group 2, I would like to give the chance to Pratami to introduce your group's name and then present your result of the discussion. Dan itu sudah kelompok kalian dan Pratami menyampaikan hasil diskusi. Ya? With your friends. While group 3, especially in this group, I would like to give the chance to Areta to introduce the group's name and the result of the discussion. Hasil diskusi. So please work together with your friend. Yeah. Just for introduction. After that, let Pratami saja setelah Pratami ya.
Okay? Don't forget the closing statements. That's all. That's all our result of the discussion. This all our result of the discussion. This was discussion. Thank you very much. Thank you very much for your what can I do? Sampai paragraf ini terakhir. Oke, do your best. Thank you very much for the time and the care that given to us. We are from Group 1. Let us introduce ourselves. My name is Fadil Anwar and my friend name is. My name is Intan Zeno. I am Deborah. I am Putri Kasir. I am Aranitwan. Okay, give applause to group 1. We would like to present the result of our discussion. Okay. Holiday at home. Liburan di rumah. Last Thursday was my day off. Hari Kamis yang lalu adalah hari liburan saya. I didn't go Speak anywhere. louder. Saya Bicara tidak keras. kemana-mana. I just stay at home.
I just stay at home for 2 weeks to did the same activities usually. Saya hanya di rumah dan selama 2 minggu saya mengerjakan aktivitas rutin saya di rumah. Over and over again, Selalu dan setiap saat, I felt that was the worst day I have ever faced. saya merasa bahwa hari-hari yang saya lewati itu terasa berarti. I woke up earlier Saya bangun pada pagi hari, and did subuh prayer. saya berdoa atau sholat subuh. After that, Setelah itu, I had breakfast with my family in the morning. saya sarapan pagi dengan keluarga saya. At 8 o'clock a.m., Pada pukul 8 pagi. I turned on computer Setelah itu, saya menuju ke komputer saya and played many games. dan saya bermain game. Not full, Tidak sadar, it was 10 o'clock. sudah jam 10 pagi. I rushed to take a bath to freshen my body. Saya kemudian berhenti main game, saya menuju kamar mandi dan mandi. Then, Kemudian, I watched my favorite TV programs saya menonton televisi program kesukaan saya until it almost midday. sampai siang hari. At 1 p.m., Pada pukul siang, I went to bedroom saya menuju ke kamar mandi. to ablution and immediately did the prayer. Saya menuju ke rumah saya, lalu saya sholat. Then, Kemudian, I had lunch and helped my mother to clean the house. saya makan siang dan setelah itu saya membantu ibu saya membersihkan rumah. Because I was tired, Pay attention, please. I fell asleep on the couch. Saya ketiduran di sofa. Unexpectedly, Lalu tiba-tiba after waking up, I had a voice who called cheer me up. saya dibangunkan karena ada tamu yang datang. My aunt came with her child. Tamu itu adalah bibi saya dan keponakan saya. I kept playing with my niece until nightfall. Lalu saya bermain dengan keponakan saya sampai petang. Although this a home holiday, Walaupun liburan hanya di rumah, at least to refresh my mind namun hal itu menyenangkan hati dan jiwa saya from the routine activities in the office. dan pekerjaan-pekerjaan saya di kantor yang melelahkan. That's all about our presentation. Thank you very much for your attention. We give the chance to group. Okay, give applause to group 1. Tepuk tangan untuk group 1. Okay, well, everybody, especially for group 1, khusus untuk kelompok 1, mereka telah menjelaskan kepada kita isi teks cerita dalam bahasa Indonesia. So, a second chance is given to all of you to give your comment, or if you don't understand about the result of the presentation, you can ask them. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, group 2. Natali, Can you explain for us the message of the story? the message of the story. Dapatkah kalian menjelaskan kepada kelompok 2 pesan dari cerita yang kalian sampaikan kepada mereka? The message is that whatever we are to enjoy the activities we do. Whatever we are, we need to enjoy the activities we do. Okay, it's the answer. Itu jawaban dari kelompok 1. Well, give applause to group 1. Pertanyaannya adalah apa pesan dari cerita yang telah kalian sampaikan? Nah, mereka mengatakan kepada kita pesannya adalah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus menikmati. Kita harus bekerja dengan semangat. Very good. Give applause to group 2. Tepuk tangan untuk group 2 yang sudah bertanya. Any questions? Again, masih ada lagi yang mau bertanya? Okay, well, if there is no questions, it means that all the students have known the content of the discussion. Ya, tidak ada lagi yang bertanya, berarti khusus untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai dan kita sudah paham. Okay, close. That's all about our presentation. Thank you very much for your Before we close our meeting today, we have to make a conclusion according to the materials that we have learned. So, I need someone of you
to tell us the conclusion of the materials today. Who wants to? Okay, Aneta, stand up please. Thank you very much for the time and assistance given to me. I would like to make the conclusion. Yes. We use verb to retell the past events, and we can inform someone about the past experience. Okay. Very good. Give applause to menurut pendapat dari teman kalian, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Dan kita juga perlu untuk memahami apa? Struktur teks yang ada di dalam teks recount. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi, kalau kita belajar tentang teks recount, kita harus memahami apa itu teks recount, apa generic structure dari teks recount, juga apa tujuan kita belajar teks recount. Tenses yang kita gunakan itu adalah tenses apa, kemudian kata kerja bentuk keberapa yang harus kita gunakan. So, especially about the conclusions for the materials today, I think enough. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Any questions so far? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Well, everybody, if there is no questions, I believe that all of the students in this classroom have known the materials for today. Saya yakin bahwa semua telah memahami materi pembelajaran kita hari ini, dan I think study time is over. Waktu belajar kita selesai, dan don't forget to study hard at home. Last week, minggu yang lalu, kita belajar tentang asking and giving for opinion. Hari ini kita belajar tentang recall text. Pertemuan minggu berikutnya lagi, next meeting. For the next meeting, we will learn about narrative text. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang teks narratif. So please prepare yourself. Don't forget to study hard at home. Do the task and prepare yourself to follow the meeting. Okay, study time is over. Thank you very much to all of you. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama. So, I would like to give the chance to Pratami to pray for us. Let's pray together. Our Father who art in heaven, study time is over. Now it's time for us to go home. Help us to understand the lesson and take care of us on the way to home. Amen. Okay, thank you very much. Sit down, please. Okay, study time is over, and I think enough for today. How do you? Wishing great.